Yo, Speedy fellas. اليوم عندنا لكم Porsche, la routine. ولكن هذه المرة, on va parler, c'est 55 ans d'histoire automobile. 55, c'est une targa très spéciale. Bon, ما غاديش نطول عليكم بصراحة. C'est la 4S Heritage Edition. المهم دابا غادي نهضروا لكم على اسميو البروشور. فيت في حيت ماشي سي با لو بلوز امبورطون في هاد لا فاتور. اول حاجه le moteur. On ne change pas une formule qui gagne qui fait Hamza. Donc c'est un 6 cylindres à plat, la routine. 0-100 en 3.6 secondes. Vitesse maximale 304 km/h. 35 Nm de couple. شنو اخر نسينا ما نسينا حتى شي حاجه. المهم لا بروشور. داكشي اللي كتلقاه في انترنت اتسيتيرا اتسيتيرا. On va pas s'attarder dessus. نزيدو لهم لا فيتاس الموتور 7500 tours par minute. وي كلشي كيعرف كتعرفوا تقرب لا بروشور. anyway هادشي كامل غتلقاه في انترنت. باغ كونطخ دابا غندوزو ان بتي كور ديستوار افيك حمزه. وي افون تو قبل ما نهضروا على الطارغا خصكم تكونوا عارفين شويه ليستوار ديال الطارغا. الطارغا سي ان موديل تري سبيسيال دو شي بورش. Ça fait 55 ans qu'il existe. Où la naissance de Targa, c'était un peu bizarre les circonstances ديالها الدراري. دابا في الستينات امريكان فكرات تمنع لي ديكابوطابل. على ود باغ اكزومبل جيمس دين سيليبر اكتور اللي كان مات بالبورش 550 سبايدر درت بوم الناس تخلعوا من لي كابريولي. ولكن دابا الامريكان هو اكبر مارشي في العالم. دونك بورش الا بخي واحد دو لونغور دافونس سي دي اون دوا نختاروا شي حاجه ياك كي فا رومبلاسي الكابريولي sans enfreindre les règles de la sécurité. Et c'est là qu'est née la Targa. C'est un arceau de sécurité بحال هكا une barre. شحال هادي الجاج ما كانش اللور كانوا كيديروا غير باش ياك هادي باش وبلاستيك وكذا. اي واحد يجي يتقبع ياخذها يطلع فيها ولا شي حاجه دونك حيدوها. واحد الوقيته في لي زاني 80 بداو كيديروا الجاج حتى لا Targa ديك سميتو لو سين ديستانكتيف ديالها ديال لاكسو دو سيكوريتي بالالومنيوم ما بقاش. رجع في لا 991 il y a 4 ans ou 5 ans رجعت الطارغا. Mais là on est en train de Porsche est en train de fêter les 55 ans de la Targa avec un truc très exclusif fait par Porsche Exclusive Manufacture. C'est بحال قلتي جورجو ارماني ديال اوت كوتور. سي لما كتعجبك البورش ديالك في لا ميزون قلتي انا غدا عند اكسكلوزيف مانيفاكتور غيحمقوك غيديروا لك اللي بغيتها في القرعي بغيتيها في الكيكي اي لون غيديروه. ودابا غنشوفوا ها على جينا بالطوموبيل باش اون فا فيتي لي ديتاي. لو موتور داكشي سي بيان سي ان بورش مي سي لي ديتاي في هاد ليديسيون. سبيدي فيلاس قبل ما نهضروا على لاسبي استيتيك ديال هاد لا فاتور سو كي لا رون سبيسيال بغيت نقول لكم بعدا كاين واحد l'information très importante. C'est un mix entre les années 50 et les années 60. C'est un mix entre la Porsche 356 et la Porsche 911 Targa classique الاولى. Donc déjà بداو le logo doré. C'est une signature vintage ديال Porsche. هادو هما كانوا لي لوغو شحال هادي لي كلاسيك. كاين هاد لي زيليمون غرافيك هاد لو سبير كي لا رون سبيسيال بحال داكشي ديال لي فواتور دو كورس بحال ملي كتكون غادي للحرب كدير ديك اللعيبات هنايا هما هاد سي اون فواتور دو كورس. انت شوف معايا الديتيلز هاد اللعيبه هادي tu peux la personnaliser بان شيفر اللي بغيتي. بحال دابا انا جوري مي لو شيفر 13 نهار لانيفرسير ديالي. لو ديتاي لوغو بورش هنا لو ديتاي Targa en doré. Donc هاد l'arceau signature Targa qui la rend reconnaissable immédiatement. بلا ما نهضروا على لا كولور هاد سي ان روج بوردو ميتاليك مانيفيك. لا كريم كيف كيقول حمزه. هنا الدراري عاوتاني لو ديتاي اون دوري بورش 911. البواري شوف 4 بو ديشارجمون حيت جوج ما كافياش بيان سور. بالك اخي قول لي شفنا نيكي ميناج دابا جينيفر لوبيز ça vieillit mais ça reste bien tu vois. c'est naturel. retour au détail. ولي علمنا هذا الشيء كنت كنهضر مزيان انا شحال هذا. بورش هيريتاج هاد لو بادج اللي سبيسيفيك لهاد لو موديل هذا. هادشي كامل فخوي ديال كيف قال قبيله سي لا اوت كوتور ديال بورش. هادشي سي لو ستيل.
Un autre détail très important qui rajoute beaucoup de charme à la voiture, les jantes. C'est les jantes Fuchs. Ça nous rappelle les premières 911 classiques. Dude. وهادشي غير الاكستيريور. هادشي غير الاكستيريور حيت قال لك المزوق من برا تخبرك من الداخل. اوف. فيرز لو ديتاي كي تشوف هاد لا 911 طارغا في كاع لي طارغا ماشي غير الهيريتاج اديشن سي لو ميكانيزم ديال الضوء داك الجاج كيتحل بعض ما يخرج بلاتي هذا الموجود. سي دوماج ما نقدروش نطلعوا ونديماريوها ولكن الدراري الا شفتوا ليطا ديال لا فواتور خصك توضا يمكن عاد تجلس فيها راه كي دايره ما حشمنا نجلسوا فيها لا. Et d'abord, on va à l'intérieur. C'est la Fashion Week. Donc, on retrouve le rouge bordeaux, les détails. Le cuir, c'est magnifique. Normalement, c'est en plastique, mais d'abord, c'est couvert de cuir. Pareil pour l'habitacle. L'habitacle, c'est le cuir oléa beige, Atacama, avec du velours côtelé. Bien sûr, quels les détails, on a les cuissons Porsche sur les sièges. عندك حداك تمايا 911 Heritage Edition en doré, tu vois le détail. تما فيه حتى لو نيميرو ديال هاد لو فييكول سي لوكال. هنا on retrouve هنا c'est la Porsche 356. En fait 356 عندها واحد داك لو كونتور و لو كرونو فيه واحد l'éclairage vert. Signature ديال داك لا voiture. Donc on retrouve les années 50 et les années 60. Donc Speedy Fellas, pour finir en beauté, le côté esthétique, ce qui rend la voiture encore plus spéciale, c'est les accessoires. Il peut se faire plaisir, il y a la montre qui va avec, c'est le même style, les mêmes couleurs. Ils reprennent l'éclairage et le tableau de bord. It's fucking gorgeous, bro. C'est le cabriolet le plus sûr et le plus cool du monde. Speedy Fellas, j'espère que vous allez تهليتي فيهم. تهليتي فيهم. صافي. De toute façon, راه لينا في الكومنتير. Come here with me. As I said, Jennifer Lopez. الفيديك ديال جينيفر لوبيز كتعيا ما تشرف تتبقى مزيانه وهذه ما فيهاش فيرديكت الدراري كون كانت شي طوموبيله عاديه كون درنا فيرديكت شريها ما تشريهاش وانت لا قدرتي تشريها لا قدرتي تصورها بعدا لا قدرتوا تصوروها بارطاجيوها بالهاشتاغ بورش كازابلانكا ديجا باسكو سي تري رار 992 اكزومبلير الدراري او موند لا قدرتي شريها وعرض عليا الله يحفظك اجي Porsche Exclusive Manufacture, ça c'est leur deuxième modèle. Le premier modèle quand la Speedster 911 Speedster Exclusive Manufacture Heritage Edition تاعيا ودابا لا طارغا هي لا دوزيام في الهيريتاج اديشنز وباقي لينا ثلاثه ميستير اون سي باسكو بورش نو ريزيرف كنعرفوش ما عارفينش ولكن عارفين سبيدستر ولا طارغا 4 اس اي سي ديجا با مال دو تو ديجا با مال دو تو سي اون سيليبراسيون ديال toutes les traditions esthétiques de Porsche les années 50, 60 et pour résumer cette طوموبيل ماشي ديال البلابلا هاد الطوموبيل ديال الشوفان كولوها غمسوا الدراري بالعينيكم غمسوا اوف انا غنمشي في حالي
قبل ما نقول لكم باي باي بغينا اون توني ا ريميرسي بعدا بورش كازابلانكا موا ناجي وإلياس لي سبيزيفيلاز pour cet accueil chaleureux ديما كيتهلاو فينا لا ميزون سي لا ميزون سي لو Porsche صالون is, سي لو صالون سي love. لا مهم شويه وما بغاوش يفهموا راسهم يعطيونا بورش ولكن ماشي مشكل حنا راه غاديين معاهم شويه بشويه ولكن اون تيان chaleureusement les remercier pour هاد l'opportunité exclusive 992 exemplaires الدراري في العالم ودي سي لا سول اللي كاينه في المغرب الدراري سي لا سول سي ان موديل اونيك au Maroc One in Morocco. only on Speedy Friends. God damn. Subscribe and share Like. with your friends.